ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर साहब। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबको खुदावंद Recording in progress. आप सबकी मैं सलामती चाहता हूँ। और मैं अपनी फेसबुक से भी लाइव हूँ, तो जो लोग फेसबुक से मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं वेलकम कहता हूँ इस ऑनलाइन सेशन के अंदर। और जो लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्री की फेसबुक से और उनके यूट्यूब से और उनके जूम से जो लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम कहता हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि एक बार फिर मैं इस प्लेटफॉर्म के तवसत से खुदा के कलाम को बहुत लोगों तक पहुँचा सकूँ। और ख़ास तौर से जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से, स्पेन से, कुवैत से, मलेशिया से, इंडिया और पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन सबको मैं वेलकम कहता हूँ। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरा जो आज का जो टॉपिक है, पास्टर साहब मुझे आप प्लीज़ जूम पे बता दीजिए, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आप तक? थैंक जी यू। हाँ जी, हाँ जी पास्टर जी। हाँ जी, थैंक यू। मैंने वो भाई अनिल जावेद को भी देख लिया, उन्होंने भी थम्स अप किए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर भाई अनिल जावेद को आ रही है मेरी आवाज़ साफ, तो फिर सबको आ रही है, क्योंकि जिस इलाके में वो हैं वहाँ पे उनके हमेशा सिग्नल का इशू रहता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि ये आवाज़ हर जगह पहुंचनी चाहिए। और मैंने जैसे पिछली मर्तबा ये आप लोगों से कहा था कि संडे को मैं एक स्पेशल मैसेज के साथ आऊँगा, एक ऐसा मैसेज जो बहुत से लोग उसकी कई मर्तबा उसके बारे में गलत तशरीहात भी कर जाते हैं। और बहुत से लोगों के अंदर उस टॉपिक के बारे में बड़ा तजस्सुस है, एक सस्पेंस है, और वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने आज उस ख़ास तौर पे इस मैसेज को तैयार किया है। और इस मैसेज के अंदर एक्चुअली आपको दो चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा। एक तो टॉपिक ये है कि वो कौन सा फल था जो आदम और हवा ने खाया था, और इसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस में एक सबसे मुश्किल तरीन मिसल लिखी हुई है, जो सबसे मुश्किल है। जो दो हवाले हमने पढ़े, पहला हवाला पैदाइश में से मेरी बहन ने पढ़ा, बहन इनका जूम पे हरदीप कौर जी, इन्होंने पढ़ा पहला हवाला पैदाइश में से, तो उसमें नेकोबद की पहचान के दरख्त का हवाला हमने देखा। और दूसरा हवाला पास्टर बलविंदर पॉल साहब ने कुवैत से, जो हमारे साथ जो इस सारे ऑनलाइन जूम मीटिंग को भी चला रहे हैं, उन्होंने पढ़ा, वो कुज़ात में से पढ़ा। और जो दूसरा हवाला कुज़ात में, ये बहुत मुश्किल तरीन तमसील कहलाती है, मिसल कहलाती है। आज हम इन दोनों के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि क्या वजह थी कि इस तमसील का क्यों जिक्र किया गया यहाँ पर, क्यों बयान किया गया, और बयान करने वाला कौन था। और इसके साथ साथ जो मेन टॉपिक है कि वो कौन सा फल था जो आदम हवा ने खाया। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदा के हजूर में झुकें। जलाल कमाल हशमत और बुजुर्गी के बादशाह मसीह यस्सु में हमारे जिंदा वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, हम सब तेरे हजूर मुल्तजी हैं कि तू अपने रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हमारे जहनों को खोल, क्योंकि आखिर वक्त है और तू अपने गहरे मुकाशफात और भेद लोगों तक पहुंचा रहा है, ताकि किसी तौर से लोग तैयार हों, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। आज के कलाम के वसीला से हम सब कुछ सीखने का फजल बख्शना यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। जी, तो दो हवाले जो पढ़े गए मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को उसका थोड़ा सा एहसास रहे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक मरतबा ऑनलाइन जूम पे पढ़ा गया और अभी लाइव फेसबुक पे भी हुआ है, तो आप सबके सामने मैं ये दो हवाले पढ़ता हूँ। इसके अलावा जैसे मेरी आदत है कि बहुत से हवाले बीच में मैं बोलता जाऊंगा, तो अगर मुमकिन हुआ टाइम की नज़ाकत से के हिसाब से मैं देखूंगा तो मैं उनको पढ़ता भी जाऊंगा, लेकिन अगर मुमकिन ना हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही बोल दूं उनको। तो पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है,
اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا۔ یاد رکھیں، ہر درخت اچھا تھا، خوشنما تھا، لذیذ تھا اور کھانے کے لیے بھی اچھا تھا، زمین سے اگایا۔ یہاں کسی ایسے درخت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور باغ کے بیچ میں، یہاں دو درختوں کا ذکر ہے، اس حوالے کو غور سے سنیے گا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت یعنی زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ یہ دو درخت کہاں لگے تھے؟ باغ کے عین بیچ میں۔ اور دوسرا حوالہ ہم تھوڑا سا لمبا ہے، اس کی 7 آیات ہیں، میں پڑھوں گا۔ 9واں باب ہے قضات کی کتاب، ججز، دا بک آف ججز، بہت امپورٹنٹ، یہ سب سے مشکل ترین حوالہ ہے، اور بہت مرتبہ لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، یا آپ نے بہت کم لوگوں کو اس حوالے کے بارے میں بیان کرتے سنا ہوگا، یا شاید بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس حوالے کے بارے میں کلام ہی نہ سنا ہو۔ تو قضات کی کتاب، ججز کی کتاب، اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 6 آیت سے میں یوں پڑھوں گا، یوں مرکوم ہے۔ تب سکم کے سب آدمی، یہ ایک جگہ کا نام تھا، سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملاؤ جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر آ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار کر ان سے کہنے لگا کہ اے سکم کے لوگوں، میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ تھا، اب یہاں پر جو یوتام ہے وہ اپنی مثل شروع کرتا ہے جو سب سے مشکل مثل سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے ایک زمانہ تھا جب درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائیں۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر اور درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا، کیا تو ہم پر سلطنت کر؟ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ آ تو ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، کانٹے دار درختوں سے، کانٹے دار دکھ دینے والی جھاڑیوں سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوتاروں کو کھا جائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ جی عزیزو، تو آج جو 2 حوالے بڑے خاص حوالے ہیں، یہ تعلیمی سیشن بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے اندر جو غلط قسم کی تعلیمات بوئی جاتی ہیں ان کی کوریکشن بھی ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ پاسٹر بلوندر صاحب بہت عرصے سے لائیو زوم میٹنگز کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب تک یہ جو آپ لوگ لائیو میرے فیس بک کے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، وہ تو زوم پہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ بڑے عرصے سے ان لوگوں کو خدا کے کلام کی خدمت کر کے تیار کر رہے ہیں، تو اب ان کا وقت ہے کہ یہ اس چیز کو سمجھیں، گہرے بھید بھی جانیں، اور یہ وقت اب نزدیک ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کریں۔ تو وہ کون سا پھل تھا جو آدم اور حوا نے کھایا؟ ہم نے 2 حوالے پڑھے، پیدائش میں سے
کہ دو درخت خدا نے لگائے، ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ شاید ہی کوئی مسیحی ہو جس کو نہ یہ بات پتا ہو کہ خدا نے آدم اور حوا کو نیک و بد کی درخت کے پہچان کے پھل سے کھانے سے منع کیا تھا۔ اور دوسرا حوالہ ہم نے قضات میں سے پڑھا ہے جہاں پر یوتام اپنی تمثیل بیان کرتا ہے، اور یوتام جو ہے بنی اسرائیل کا بہت بڑا سورما اور جج یا قاضی تھا جس کا نام جدعون تھا، جس نے بہت بڑی فتح بنی اسرائیل کو دلائی۔ تو اس کے بیٹے کا نام یوتام تھا، جدعون کے بیٹے کا نام، اور اس نے اس حوالے میں اپنی ایک مثل بیان کی جس میں اس نے 4 درختوں کا ذکر کیا، اور یہ چاروں درخت در حقیقت عدن کے اندر موجود تھے۔ اور جب جدعون کا بیٹا یوتام یہ تمثیل بیان کر رہا تھا جو بعد میں حرف بہ حرف سکم کے لوگوں پر پوری اتری، اس کا میں آگے چل کے ذکر کروں گا کہ وہ تمثیل کیسے سکم کے لوگوں پر پوری اتری اور کیسے وہ سچ ثابت ہوئی۔ لیکن جب وہ یہ تمثیل بیان کر رہا تھا تو اس وقت یوتام کو بھی خود یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون سے الفاظ اور کن درختوں کا ذکر کیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ اس کے اندر نبوت کی روح کے وسیلہ سے نکل رہے تھے جو وہ بول رہا تھا، اور اسے خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ خدا نے آدم اور حوا کو جب باغ عدن میں رکھا تو خدا نے انہیں اجازت دی کہ وہ باغ کے سب درختوں کا پھل بلا روک ٹوک کھا سکتے ہیں، لیکن ان سے خدا نے یہ کہا کہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اور اس درخت کا نام ہے دا ٹری آف نالج، گیان کا، علم کا، نالج کا درخت، اس کا پھل کبھی نہ کھانا۔ اب وہ کون سا پھل تھا؟ وہ کیسا پھل تھا جس کے کھانے سے آدم اور حوا کو منع کیا گیا تھا، جس کے کھانے سے آدم اور حوا کی زندگی میں گناہ، دکھ، تکلیفیں، خدا سے جدائی اور حتیٰ کہ موت آ گئی؟ آخر وہ کون سا پھل تھا جو اپنے ساتھ ایسی لعنتیں لے کر آیا اور جس کو کھانے کے لیے خاص شیطان نے حوا کو ورغلایا اور بہکایا؟ بہت سارے سوال ہیں، بہت سارا تجسس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ سنی سنائی داستانیں بیان کرتے ہیں۔ اکثر ہم نے تصویروں میں، کہانیوں میں سیب کھاتے ہوئے آدم اور حوا کو دیکھا ہے، اور ان کو اکثر ایسا ہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ سیب ان کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے یہ پھل کھایا، لیکن وہ پھل سیب نہیں تھا۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ بس ایک پھل تھا، شاید پھل کی خوبصورتی کے باعث یا بہت مشہور ہونے کے باعث اس کو دکھا دیا گیا ہے، اگرچہ بائبل میں اس پھل کے نام کے بارے میں واضح تو نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پھل سیب نہیں تھا۔ اور بائبل میں کہیں بھی خدا نے براہ راست، ڈائریکٹ، کہیں بھی خدا نے اس پھل کے نام کے بارے میں ڈائریکٹ یا براہ راست نہیں بتایا۔ اور اسی طرح شیطان نے بھی جب عورت کو بہکایا وہ پھل کھانے کے لیے تو شیطان نے بھی اس پھل کا نام نہیں لیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تجسس ہے، ایک سسپینس ہے، ایک تلاش ہے کہ وہ کون سا پھل تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ انجیر کا درخت تھا، انجیر کا پھل تھا جس سے خدا نے منع کیا، کیونکہ انجیر کے درخت کی وہ آگے سے اس کے دلائل یا اس کی دلیل یوں بیان کرتے ہیں یا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یا اس کا جواز دیتے ہیں اس طرح سے کہ جی در حقیقت جب انہوں نے پھل کھایا تو اسی وقت ان کو پتا چل گیا کہ وہ ننگے ہیں، برہنہ ہیں، تو وہ اس وقت اسی درخت کے پاس موجود تھے تو انہوں نے فوراً سے اسی درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے انجیر کے پتوں سے خود کو چھپایا۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ انجیر کا ہی پھل تھا کیونکہ وہ اس کے قریب تھے، فوراً اسی کے پتے جو ہی انہیں پتا چلا انہوں نے باندھ لیے۔ اور کچھ لوگ آگے چل کر نئے عہد نامے میں سے بھی اس کا حوالہ بیان کرتے ہیں مرکز کی انجیل کے اندر سے، اس کے 11 باب میں سے، کہ یسوع مسیح نے بھی انجیر کے درخت پر لعنت کی تھی۔ لیکن اگر آپ مرکز کا 11 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت کو غور سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع کو بھوک لگی تھی اور وہ اس لیے اس ہرے بھرے درخت کو دیکھ کر اس میں پھل ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ آج بھی یسوع مسیح ہماری ہری بھری زندگیاں دیکھ کر ہم میں روحانی پھلوں کی تلاش تو کرتا ہے۔ یہ ایک عملی تمثیل تھی، لیکن یسوع مسیح اس درخت کو لعنت دینے کے ارادے سے کبھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے گیا تھا۔ اور یہ اکثر لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے کلام سنایا تو وہاں میں نے پھل کا ذکر کیا کہ خدا ہماری زندگیوں میں موقع دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات بھی بہت ناقص اور کمزور ہو جاتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے انجیر کے درخت پر لعنت کی تھی، اس لیے وہ شاید پھل جو آدم اور حوا نے کھا کر گناہ میں وہ پڑ گئے وہ انجیر کا درخت تھا۔ یاد رکھیں کہ گیان کا، علم کا، برے اور اچھے کی پہچان کا جو پھل تھا وہ نہ تو سیب تھا اور نہ ہی انجیر تھا۔ آئیے اب ذرا ہم اپنے اسی حوالے کی طرف واپس چلیں۔ میں سلولی اس کے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ قضات کے اندر جو ہم نے حوالہ پڑھا، تھوڑا سا ہم اس کے سیاق و سباق میں جاتے ہیں کہ یوتام کون تھا۔ جدعون جب بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ بت پرستی شروع ہو گئی تو خدا نے قضات میں یہ سارا حوالہ لکھا ہوا ہے، 7ویں 8ویں باب میں آپ سارا پڑھ سکتے ہیں قضات کی کتاب میں۔ تو جب بنی اسرائیل بت پرستی میں پڑ گئے، آج بھی بہت سے مسیحی بت پرستی میں، بت پرستی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیدھا بتوں کو ہی سجدہ کریں۔ جب آپ دولت کی پرستش کرتے ہیں یہ بت، جب آپ نفس کی پرستش کرتے ہیں، جب گناہ کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، یہ سب بت پرستی کے برابر ہے۔ تو جب بنی اسرائیل بت پرستی میں پڑ گئے تو خدا نے ان کو مدیانیوں کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو ستانے لگے، اور جب وہ بہت تنگ ہوئے تو انہوں نے رو کے خدا سے معافی مانگی اور خدا کو پھر ان پر ترس آیا اور خدا نے جدعون کو کھڑا کیا اور جدعون نے بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے بچایا۔ اور اسی لیے جدعون کا دوسرا نام یربال پڑ گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو جب رہائی دی تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے بال کے سب مندروں اور سب مورتوں کو توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، اور اس لحاظ سے اس کا دوسرا نام یربال پڑ گیا، بال کو توڑنے والا۔ تو اب یربال جب وہ امیر ہوا تو اس نے بہت ساری شادیاں کر لی، تو اس کے 70 بیٹے تھے، اور اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ سکم کی ایک رکھیل سے تھا، ایک حرم سے تھا جو اس کی بیوی نہیں تھی، اور جب اس کا وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا۔ ابی ملک کا مطلب ہے بادشاہ کا بیٹا۔ تو جب جدعون مر گیا تو ابی ملک چونکہ غیر قوم سے تھا، اس نے سکم کے لوگوں کو ورغلایا کہ دیکھو جدعون کے 70 بیٹے تم پر حکومت کریں یا میں اکیلا ہی، کیونکہ میں تمہارا ہی خون، تمہاری ہی ہڈی ہوں۔ تو ان لوگوں نے اس کو بہت سارا پیسہ دیا۔ اس پیسے نے ابی ملک نے کیا کیا، سارے علاقے کے بدماش، گنڈے اور مجرم اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھ لیے، اور ان کے ساتھ مل کر اس نے جدعون کے 70 بیٹوں کو مار ڈالا۔ بہت بڑا ظلم کیا اس نے اپنے باپ کے بیٹوں پر۔ لیکن اس کا سب سے چھوٹا بیٹا یوتام بھاگ گیا، چھپ گیا، اور کچھ عرصے بعد جب اس علاقے کے سکم کے لوگوں نے ابی ملک کو بادشاہ بنایا تو تب یوتام آیا، اور اس نے دکھ سے، وہ روح سے معمور ہو کر جب آیا، حالانکہ وہ کمزور تھا، لیکن اس نے یہاں پر یہ مثال بیان کی 4 درختوں کی، اور اس نے در حقیقت بتایا کہ سکم کے لوگوں نے بھی اگر تم نے سچے دل سے اس کی حرم کے بیٹے کو اپنا بادشاہ بنایا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سب ایک دوسرے کو مار ڈالو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ بعد میں
सब सिकम के लोग आपस में ही लड़े इसी बादशाही के चक्कर में। खैर ये लंबी दास्तान है। अब जरा हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करते हैं कि आप क्या जानते हैं कि युताम ने जब अपनी मिसल में 4 दरख्तों का जिक्र किया तो वो चारों दरख्त अदन में मौजूद थे। इसके बारे में पैदाइश ही से हमें पैदाइश में इन चारों का जिक्र मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। पहला दरख्त जो है वो नेको बद की पहचान का दरख्त था, इल्म का दरख्त था, ज्ञान का दरख्त था, नॉलेज का दरख्त था, जिसका फल आदम और हवा ने खाया। दूसरा दरख्त इंजीर का था, जिसके पत्तों से आदम और हवा ने, पैदाइश में हम पढ़ते हैं, अपने आप को ढांपा। तीसरा दरख्त जो है वो जिंदगी का दरख्त था, हयात का दरख्त था, जिसकी राह की हिफाजत के लिए बाद में खुदा ने शोला जंग, तलवार और कुरूबी उसके रास्तों में मुकर्रर कर दिए कि वो उन तक पहुंच ना सके। ये दोनों दरख्त, हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान, इल्म का दरख्त, एक दूसरे के आमने सामने बाग के ऐन बीच में मौजूद थे और उन दोनों में से उनको अपने लिए कोई एक चुनाव करना था, लेकिन उन्होंने गलत चुना। बजाय कि वो हयात के दरख्त को चुनते, उन्होंने नेको बद की नॉलेज के दरख्त को चुन लिया, इल्म के दरख्त को। अपने तजस्सुस को बुझाने के लिए, अपने शक को बुझाने, उसकी प्यास बुझाने के लिए वो उस दरख्त के पास गए। और इसकी बाज़गश्त आज भी हमें बहुत सी जिंदगियों में मिलती है। लोग अपने लिए गलत चुनाव करते हैं, जिंदगी के मालिक को रद्द कर देते हैं, कलाम को, इबादत को, खुदा की हजूरी को, प्रस्तिश को रद्द कर देते हैं और उस पर बहुत सी गलत चीजों को चुन लेते हैं। अक्सर लोग दुआ के वक्त अपनी दुनियावी कामों में होते हैं। बहुत से लोगों को के पास टाइम नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं हमारी ये जरूरत इंपॉर्टेंट है। आज भी लोग, उनको पता नहीं, लेकिन वो गलत चुनाव करते हैं। अगर आप इस्तिस्ना 30 बाब के अंदर उसकी 19 आयत के अंदर पढ़े तो मूसा ने बिल्कुल क्लियर अपने मरने से पहले बनी इसराइल को कहा था कि मैं आज तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत दोनों को रखता हूं, बस तुम जिंदगी को चुनो अपने वास्ते। ये वही बाज़गश्त है। खुदा ने हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त दोनों बाग के सेंटर में रखे थे, लेकिन आदम और हवा ने गलत का चुनाव किया। अब वो पहला दरख्त, फिर हम देखते हैं कि चौथा दरख्त, मैंने 4 दरख्तों का युताम ने भी जिक्र किया है इस हवाले में कज़ात के अंदर। तो चौथा दरख्त था ऊंट कटारे, कांटेदार झाड़ियां, दुख देने वाले दरख्त, बेफल कड़वे दरख्त। और इसका भी जिक्र खुदा ने फिर आदम के साथ किया, अदन ही के अंदर, कि अब जमीन तुझे फल नहीं देगी बल्कि तेरे लिए ऊंट कटारे ही उगाएगी। पैदाइश 3 बाब 18 आयत में पढ़ सकते हैं। अब वो पहला दरख्त जिसकी वजह से आदम और हव्वा और उसके बाद तमाम इंसानों में गुनाह, दुख, लानत और मौत फैल गई, वो कौन सा दरख्त था? वो दरख्त था अंगूर का दरख्त। जो फल उन्होंने खाया वो अंगूर का फल था। अब मैं इसको बाइबल में से प्रूफ करूंगा। और याद रखें, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, ये याद रखें कि यहूदी भी यही, बहुत से यहूदी रब्बी भी यही मानते हैं कि जो फल आदम और हवा ने खाया वो अंगूर का दरख्त था। नेकोबद की पहचान का वो फल ना तो सेब था, ना इंजीर था, ना कोई और था। अब कई नकाद, तनकीद करने वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि वो फल अंगूर कैसे हो सकता है, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि वो फल एक दरख्त था, जबकि अंगूर की तो बेल होती है, अंगूर की तो ताक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले वक्तों में ताक, अंगूर जो है उसका दरख्त होता था। अंगूर का दरख्त इतना और अंगूर का
پھل اتنا بڑا ہوتا تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے, میں گلف میں بھی رہا ہوں اور یہاں یوکے کے اندر بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں, میں نے بہت بڑے بڑے, ہم تو انڈیا پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے انگور دیکھتے ہیں, یا بہت ہو تو وہ کالے یا وہ سرخ والے بڑے تھوڑے انگور. میں نے یہ بھائی جگتار کویت سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں, ایک اور بہن وہاں سے اسپین سے لائیو ہیں, یا بھائی وشال ملائیشیا سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گلف میں بھی ملکوں میں ہمیں بڑے بڑے انگور ملتے ہیں. پاکستان میں جتنا یا انڈیا میں جتنا آلو بخارا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے انگور ہوتے ہیں. اور میں نے تو انگوروں کے کئی ایسے گچھے بھی دیکھے ہیں جن کے تنے اتنے بڑے کہ وہ درختوں کے تنے جتنا ان کا درختوں کا سٹیم ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے سٹیمز ہوتے ہیں ان کے. اور پھر سب سے بڑی بات, ہم انگور کی بیل کہتے ہیں لیکن انگلش میں یہاں پر انگور کا درخت ہی کہا جاتا ہے. اس کا کہتے ہیں وائن ٹری. انگور بھی نہیں, گریپ ٹری بھی نہیں, وائن ٹری کہا جاتا ہے. میں کوریا میں گیا ہوں, کوریا میں میں نے بہت بڑے بڑے انگور دیکھے, اور وہاں پر تو کوریا میں تو انگور کا, جیسے ہم زیتون کا تیل یا کارن آئل یا ویجیٹیبل آئل, کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں, کوریا میں لوگ انگور کا تیل استعمال کرتے ہیں, گریپ آئل. تو اب بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جی گریپ کی تو ہم, کیونکہ وہ اپنے کلچر کے مطابق سمجھتے ہیں, لیکن اگلے وقتوں میں انگور کی جو تاک ہوتی تھی وہ ایک گھنا اور بہت قد آور درخت ہوتا تھا, اور اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی تھی کہ اس کے پتے گھنے ہرے اور اس کی ڈالیاں لائٹ انگوری کلر کی ہوتی تھی, جو ایک عجیب نظارہ, بے پھل بھی عجیب نظارہ دیتی تھی. اور جب ان کے ساتھ پھل لگتے تھے تو عجیب سے بڑے بڑے گچھے کلسٹر لگتے تھے, اور یہ کلسٹر کا ذکر ہنوک نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے. میں آگے چل کے اس کا بیان کروں گا. تو اس کا بڑا گھنا پیڑ ہوتا تھا, اور بائبل میں بہت سی جگہوں پر اس کے بارے میں لکھا بھی ہوا ہے. لہذا اس میں کوئی شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انگور کا درخت نہیں ہوتا. آپ اپنے ملک میں بھی پرانے جو انگور کی بیلیں لگی ان کے تنے دیکھیں, بڑے موٹے موٹے درختوں جتنے ہوتے ہیں. حزقیل 15 باب کو پڑھیں اور اس کی پہلی 2 آیات, حزقیل 15 باب کی پہلی 2 آیات میں خود خدا نے, میں نے بتایا کہ بائبل میں بہت سارے والے, خود خدا نے حزقیل کے اندر انگور کو درختوں میں شمار کیا ہے. پھر گنتی 13 باب کے اندر ہم سب کو پتا ہے یہ حوالہ کہ جب موسیٰ نے 12 جاسوس کنعان کے اندر بھیجے تو ان لوگوں نے وہاں کے پھل دکھانے کے لیے صرف ایک انگور کا گچھا توڑا تھا, جو اتنا بڑا اور اتنا بھاری تھا کہ 2 آدمیوں نے مل کر اس کو ایک رسی, ایک اس پر لاٹھی پر باندھا اور اپنے شولڈرز پر اٹھا کر وہ اس کو لے کر آئے, جیسے پرانے دور میں لوگ کہار جو تھے وہ ڈولی کو اٹھایا کرتے تھے. اتنا بڑا ایک گچھا انگور کا تھا جس کو ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا تھا. انہوں نے اسکال کی وادی سے جب کنعان میں جاسوسی کرنے گئے تو انہوں نے اتنا بڑا انگور, خیر میں اس میں اور حوالے دلیلیں آہستہ آہستہ بیان کرتا جاؤں گا. اب قضات میں ہم جوتام کی نبوت کو دیکھتے ہیں جس میں اس نے 4 درختوں کا ذکر کیا ہے, اور یہ وہی 4 درخت ہیں جن کا ذکر پیدائش میں بھی موجود ہے, یعنی زیتون کا درخت, انگور کا درخت, انجیر کا درخت اور اونٹ کٹارے یا خاردار درخت. اب ان سب درختوں میں 2 درخت بہت خاص تھے, بہت امپورٹنٹ تھے. ایک زندگی یعنی حیات کا درخت, اور دوسرا گیان کا, علم کا, نالج کا درخت. اور دونوں ہی باغ کے این سینٹر میں لگے ہوئے تھے. زیتون اور انگور یہ دونوں درخت ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ بائبل میں ان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. یہ دونوں درخت زمین پر تو موجود ہیں, لیکن ان دونوں انگور کے بھی اور زیتون کے بھی درختوں کا حقیقی اصل ورژن جو ہے
यहां जमीन पर उनकी एक नाकस कमजोर सी झलक हमें नजर आती है। इनका असल जो वर्जन है वो खुदा के बाग में मौजूद है। इनका असल उत्तम और हकीकी वजूद अदन में मौजूद था। उसके बाद तो जब जमीन पर लानत हुई कि अब जमीन तुझे फल नहीं देगी, तो ये दोनों दरख्त बड़े कमजोर और नातवान से हो गए। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद भी, हम बाइबल में से हवाले देखेंगे, यीशु मसीह ने खुद भी इन्हीं दो दरख्तों को बहुत अहमियत दी है। पुराने दौर में जैतून के तेल से रोटी बनाई जाती थी। इसको इस्तेमाल, अगर आप पहला सलातीन उसके 17 बाब के अंदर देखें और उसकी 12 आयत से आप पढ़ना शुरू करें, तो जब इसराइल के अंदर कहत पड़ रहा था, लोग मर रहे थे, भूखमरी थी, तो क्या हुआ, काल जब पड़ रहा था तो एलिया को सारपत की बेवा के पास भेजा गया। और सारपत की बेवा ने क्या कहा कि मेरे पास तुझे देने को खाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक मटकी में पेड़े का एक रोटी का आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल, वो तेल जैतून का तेल था। और उसने कहा कि इस आटे और इस तेल से अभी मैं रोटी बनाऊंगी, फिर मैं और मेरा बेटा वही खाएंगे, और उसके बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं और हम मर जाएंगे। और एलिया ने कहा कि जा पहले मेरे लिए बना ला, फिर अपने लिए। ये ईमान की बात उसने कही और वो उसने उस पर बिलीव किया। कोई आज के दौर की औरत होती तो कहती एक रोटी का आटा तू कहता बना ला और फिर अपने लिए भी खा लेना, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो लेकर आई और उसने जैतून के तेल से उसको पकाया, एलिया ने खाया। उसके बाद वो औरत और उसका बेटा भी बहुत अरसे तक, जितना अरसा इसराइल में कहत रहा, वो खाते रहे और जिंदा रहे। फिर हम पैदाइश 8वें बाब में देखते हैं कि नूह के तूफान, जैतून को मैं बार बार कह रहा हूं, जैतून और अंगूर इन दोनों को बाइबल में बड़ी अहमियत हासिल है। और मैंने जैसे कहा कि वो फल जो आदम और हवा ने खाया अंगूर था, इसका मैं प्रूफ बयान कर रहा हूं बाइबल में से कि जब नूह का तूफान आया, जमीन पर सब कुछ तबाह हो गया। तो नूह ने क्या किया, नूह ने एक फाख्ता को, एक कबूतरी को उड़ाया। तो जब वो कबूतरी वापस आई तो वो अपनी चोंच में क्या लेकर आई थी, वो अपनी चोंच में ताजा जैतून की पत्ती लेकर आई थी। बाइबल में जैतून का बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र है। और उसने उस पत्ती से यह अंदाजा लगाया, क्योंकि नूह को मालूम था कि जैतून का दरख्त हयात का, जिंदगी का दरख्त है। उससे उसने अंदाजा लगाया कि जिंदगी दोबारा शुरू हो गई है। और फिर उसने अपनी किश्ती की छत खोली और वो सब उसके बाद बाहर आए, क्योंकि जैतून जीवन की निशानी है, बहाली की निशानी है, रिस्टोरेशन की निशानी है। फिर हम देखते हैं कि जब खुदा ने मूसा को खैमे इज्तमा के बारे में बताया, तो खैमे इज्तमा के अंदर जो मिनारा या शमादान होता था, उसके अंदर खुदा ने कहा था कभी भी उसका चिराग बुझने ना पाए। उसके अंदर जिंदगी की अलामत थी और उसके चिराग के अंदर जो तेल पड़ता था वो जैतून ही का तेल होता था। फिर जब सुलेमान ने हैकल को बनाया तो उसने हैकल के दरवाजे जैतून की लकड़ी से बनाए। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने जब जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में मौजूद थे तो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर गुजारा और जैतून ही के पहाड़ से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। और बाइबल हमें बयान करती है कि यीशु मसीह जब वापस आएंगे इस दुनिया में अपनी आमद सानी के अंदर, तो वो जैतून के पहाड़ पर ही उतरेंगे। हम देखते हैं बाइबल में, आप पढ़ सकते हैं कि पुराने दौर में काहिन और नबी अपने पास हमेशा जैतून का तेल रखते थे। यीशु मसीह ने नेक सामरी की जो मिसाल दी, उसके अंदर भी नेक सामरी के पास तेल और जैतून का तेल और मैं ही मौजूद थी। किसी को भी अहद अतीक के अंदर हम देखते हैं कि अगर नबी या बादशाह मसा और महसूस करना होता था तो उसको जैतून के तेल ही से मसा किया जाता था। इसी तरह बाइबल में बेशुमार ऐसे हवाले हैं जिनमें जैतून का दरख्त दर हकीकत बरकत, सलामती, बका और जिंदगी की अलामत है। और जो हयात का दरख्त अदन के अंदर लगा हुआ था वो जैतून ही का सुपर नेचुरल फोकल फितरत नमूना था। मुकाशफा 4 बाब की 11 आयत पढ़ें।
जहां एलिया और हनूक को जो कि जिंदा उठाए गए, इन दोनों को, मुकाशफा 4 बाब की 11 आयत, यहां इन दोनों को खुदा के हजूर में जैतून के दरख्तों से तशबीह दी गई है, जो खुदा की हजूरी में मौजूद रहते हैं, जो जिंदगी की अलामत हैं। अब हमारे पास नेको बद की पहचान, ज्ञान या इल्म के लिए एक ही दरख्त बचता है, अंगूर का, जिस पर अभी मैंने जैतून पर खासी गुफ्तगू की है। अब जरा हम उसके बारे में भी बात करते हैं कि ज्ञान का जो दरख्त था, जिसको अंगूर का दरख्त, कि आप जानते हैं कि बाइबल में कई ऐसे मुकाम हैं जहां पर खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए अंगूर और अंगूर से बनी किसी भी चीज से मना किया गया था। कज़ात ही की किताब, इसी हवाले में अगर आप जाएं तो उसके 13 बाब के अंदर जब शमसून की पैदाइश हुई तो उसकी मां को खुदा के फरिश्ते ने दिखाई देकर कहा था कि तूने अंगूर नहीं खाने और अंगूर से बनी कोई चीज नहीं खानी और अंगूर से बनी कोई चीज नहीं पीनी और कोई ऐसी चीज जो ताक से निकले नहीं खानी। और इसी तरह शमसून को भी मना किया गया था। अंगूर मैं या शराब बनाने में इस्तेमाल होते थे, और हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर सबसे पहली मैं किसने बनाई थी? नूह ही ने बनाई थी। और नूह ही, यही 2 दरख्त, पहले जब किश्ती के अंदर उसको जिंदगी की अलामत मिली तो नूह को उस कबूतरी ने क्या ला कर दिया? जैतून ही की पत्ती। और दूसरा दरख्त जो किश्ती से निकलने के बाद काश्त किया गया, अंगूर ही का दरख्त था। लिखा है कि नूह ने अंगूर का बाग लगाया और फिर उसने उसकी मैं बनाई। तो सबसे पहले मैं नूह ने बनाई। और जिस तरह आदम ज्ञान के, नॉलेज के, इल्म के दरख्त का फल खाकर गिरा, उसी तरह नूह भी अंगूर ही से मतवाला हुआ और वो भी नंगा हो गया जैसे आदम नंगा हो गया था। और फिर जैसे आदम की नस्ल में गुनाह आ गया, ऐसे नूह की भी नस्ल में बिगाड़ पैदा हो गया। और उसी वसीला से दुनिया के, उसके 3 ही बेटे थे, यानी उसके 3 बेटों में से एक बेटे पर, यानी दुनिया के 1/3 हिस्से पर, दुनिया के तीसरे हिस्से पर लानत आ गई। कैसा बड़ा बिगाड़। और आज दुनिया का हर तीसरा बंदा उस लानत के अंडर आता है, अनलेस के कोई यीशु मसीह को कबूल करके उस लानत को अपने ऊपर से उतार ना फेंके। जिस तरह खुदा ने आदम को बरकत दी, अगर पैदाइश पहले बाब की 28 आयत के अंदर पढ़े तो खुदा ने आदम से कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम कर दो, ऐसी ही बरकत खुदा ने नूह को भी दी। अगर आप पैदाइश 9वें बाब की पहली आयत पढ़े तो जब वो सब निकले और दोबारा जिंदगी बहाल हुई तो 9वें बाब की पहली आयत के अंदर खुदा ने नूह से भी सेम वही अल्फाज कहे कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम कर दो। लेकिन याद रखें, पहली बार आदम गिरा था, दूसरी बार नूह भी गिरा। बाइबल के अंदर हमने बहुतों को गिरते भी देखा है, लेकिन एक है जो न सिर्फ गिरा बल्कि गिरते हुओं को भी उठाता है। बाइबल में लोगों ने नशा करके बड़ी बड़ी गलतियां की, आज भी ऐसा ही है। नशे के वसीला से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो जाते हैं, लोग महलों से सड़कों पर आ जाते हैं, खानदान तबाह हो जाते हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया के अंदर 30 लाख लोग हर साल सिर्फ नशे से मर जाते हैं। अब जैसे जैतून का दरख्त हयात का, जीवन का दरख्त था, जीवन की अलामत थी, वैसे ही अंगूर का दरख्त इल्म और ज्ञान की निशानी है। हनूक की किताब का आगे मैंने जिक्र किया था, ये हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास बाइबल ही मोर देन इनफ बाइबल में बेशुमार हवाले मौजूद है, लेकिन मैं यहां हनूक की किताब के बारे में बताता चलूं कि हनूक की किताब में जिंदगी के दरख्त और नेकोबद की पहचान के दरख्त दोनों के बारे में ना सिर्फ लिखा है, बल्कि जब हनूक रोआ में उठाया गया तो उसको जिंदगी का दरख्त दिखाने के लिए मिकाएल लेकर गया और उसने इसको, उसकी पूरी, अगर आपके अप्रोच में हो, आपकी दस्तरस में हो, क्योंकि अभी भी यहूदी कैनन के अंदर हनूक की किताब मौजूद है। और खास तौर पे जो इथियोपिया के
जो एथोपियन यहूदी हैं वो बाकायदा अपनी इबादत में हनूक की किताब के हवाले पढ़ते हैं, और जो इथोपियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो भी इन हवालों को पढ़ते हैं। और यहूदी कैनन के अंदर बड़ी अहमियत है हनूक की किताब की, और इसको अक्सर जो इथोपियन यहूदी हैं वो अपने हवालों में जरूर दोहराते हैं। हम देखते हैं कि इसके अलावा बाइबल मुकद्दस के अंदर भी हनूक के बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर आप यहूदा का खत मुकाशफा से पहले जो है वो देखें तो उसके अंदर ज्यादातर यहूदा ने हनूक ही के रेफरेंसेस को गिराए हुए फरिश्तों के ताल्लुक से, और फिर अगर आप पैदाइश छठा बाब पढ़े तो छठा पूरा का पूरा हनूक का रेफरेंस है। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने हनूक को कई जगहों पर कोट किया, जैसे हम मत्ती की अंजील के अंदर उसके 22 बाब के अंदर यीशु मसीह ने जब लोगों ने आजमाने के लिए उससे पूछा कि वो एक औरत जिसके 7 भाइयों से शादी हुई स्टेप बाय स्टेप वो भी मर गई तो किसकी बीवी होगी, तो यीशु मसीह ने जो उनको जवाब दिया कि तुम गुमराह हो क्योंकि आसमान में ब्याह शादी ना होंगे। यह हवाला दर हकीकत हनूक की किताब का कोट था कि आसमान पर ब्याह शादी ना होंगे। अगर आपकी दस्तरस हनूक की किताब तक है तो आप देख सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इल्म के मुतलाशी हैं, खास तौर पे जो पास्टर हैं जिनको दीगर बुक्स और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सेमिनरी के अंदर, तो आप उसके 24 बाब की 4थी आयत से लेके 25 बाब की 6ठी आयत तक पढ़े तो उसमें जिंदगी के दरख्त का जिक्र है। जब उसको मिकाइल ने बताया और उसने उसको देखा और उसके फल के बारे में उसने उससे पूछा तो मिकाइल ने बताया कि यह हयात का दरख्त है। और इसी तरह अगर आप आगे जाकर मेरे ख्याल में उसके 35 बाब के अंदर पढ़े तो वहां पर हनूक को एक और फरिश्ता है वो लेकर जाता है और उसको ये नेकोबद की पहचान का दरख्त दिखाता है। और लिखा वहां पर मैंने जब पढ़ा तो हनूक हैरान हो गया उसकी खूबसूरती देखकर, और उसने सबसे पहले उसके फल के गुच्छे के बारे में सवाल किया कि जब मैंने देखा कि एक क्लस्टर क्या होता है, गुच्छा होता है फल का, अंगूर का गुच्छा होता है, कहते इतना खूबसूरत इतना बड़ा क्लस्टर ये क्या है। तो जो फरिश्ता उसको दिखा रहा था उसने बताया कि ये वो फल है जो तेरे पहले मां बाप ने खाया और गुनाह में पड़े और इस जगह में से उनको निकाल दिया गया। खैर हम उस तरफ आने से बेहतर है कि हम इस तरफ वापस बाइबल की तरफ आएं। तो हम देखते हैं कि जैतून और अंगूर को खुद खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अहमियत दी है। हत्ता कि आखिरी फसा के वक्त यीशु मसीह ने यही 2 चीजें इस्तेमाल की, एक रोटी जो जैतून के तेल से बनी हुई थी, और जो जैतून के तेल की बनी हुई रोटी थी यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा और अपने शागिर्दों को दिया और उनको कहा कि ये हयात की रोटी है, ये वो जिंदगी का दरख्त है, ये वो जिंदगी की रोटी है, क्योंकि मैं जिंदगी देने आया हूं, लेने नहीं आया। और फिर हम यीशु मसीह ने इसी तरह अंगूर से बना हुआ शीरा उठाकर अपने शागिर्दों को दिया, और इस शीरे के ताल्लुक से यीशु मसीह ने यह भेद आखिर में खोला। यूहन्ना 15 बाब की पहली आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह कहा, और जब यीशु मसीह ने बयान किया उसने क्या कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यह भेद था कि जिस ज्ञान जिस इल्म के लिए तुम मरते जा रहे हो, जिस झूठे इल्म के लिए तुम गुनाह में पड़ रहे हो, वो हकीकी इल्म मेरे पास है, हकीकी दरख्त मैं हूं। तुम जिन झूठे दरख्तों के बायस मौत की जानिब जा रहे हो उसका पीछा छोड़ो। आज इंसान जिस ज्ञान जिस इल्म की तलाश में है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियों, मेरे से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं हो। आज इंसान मसीह के बगैर खुदा से दूर होकर दौलत, शोहरत, इल्म, ताकत, कामयाबी और नॉलेज की तलाश में है, लेकिन वो सब का सब दुख से भरा है, लानत से भरा है।
जितना इल्म आप हासिल करते जाएंगे उतने दुख में। एक पुरानी कहावत है कि ला इल्मी एक नेमत है। वाइज बिन दाऊद क्या कहता है वाइज की किताब में कि बहुत इल्म के साथ बहुत दुख भी है। कुछ चीजों के बारे में नामालूम रहना ही बेहतर है, लेकिन अगर आप जिस इल्म को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो उसको मसीह में ढूंढोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल आखिर में मैं इस बात की तरफ आता हूं, मैंने अपना टाइम कवर कर लिया है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो नेको बद की दरख्त के पहचान का दरख्त या फल इतना ही बुरा था तो खुदा ने उसे लगाया ही क्यों? लेकिन याद रखें, ना वो दरख्त बुरा था ना वो फल बुरा था। पैदाइश 2 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने जो कुछ बनाया सब अच्छा है। मैंने स्टार्ट में जब यह हवाला पढ़ा था शुरू में भी, तो लिखा है खुदा ने सब कुछ जो बनाया वो अच्छा था। तो लिहाजा वो दरख्त भी बुरा नहीं था और उसका फल भी बुरा नहीं था। और हम देखते हैं कि ये दोनों जिंदगी का और नेकोबद की पहचान का दरख्त, ज्ञान का दरख्त, ये दोनों अदन के ऐन बीच में आदम के सामने उसकी दस्तरस में लगाए गए थे। अगर इतना ही बुरा होता तो खुदा उसके सामने उसकी पहुंच से बाहर लगाता। अगर उस दरख्त से खुदा को, आदम को दूर रखना ही था तो वो उसके सामने ना लगाता। गुनाह उस फल के खाने से नहीं बल्कि गुनाह खुदा के हुक्म को तोड़ने से हुआ। वो फल तो अच्छा था लेकिन खुदा ने वो फल खाने से, आज हमें बहुत सारे फल खुदा ने खाने से मना किए लेकिन हम फिर भी खाते हैं। जब खुदा ने मना कर दिया था तो फिर खुदा की इजाजत लिए बगैर वो खाना जो है वो उनके लिए मौत था। वो दोनों दरख्त इतने अच्छे थे, वो दोनों दरख्त इतने अच्छे थे कि वो बाग के ऐन बीच में लगाए गए थे और बाग की सारी शोभा को बढ़ाते थे। खुदा ने उस फल की इजाजत आदम को दे ही देनी थी लेकिन अपने वक्त पर। हम बहुत मर्तबा अपने वक्त का इंतजार नहीं करते और हम अपने वक्त से जल्दबाजी करके गुनाह और नुकसान उठाते हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, अब्राहम ने भी जल्दबाजी की ना, खुदा ने उसे कहा था मैं तुझे औलाद दूंगा, वो बेसब्रा हो गया। सारा भी उसके साथ बेसब्री होगी, उसने कहा जाए मेरी लोंडी जो है, जो मेरी गुलाम है हाजरा, इसी को ले ले, शायद इस तरह खुदा, वो जल्दबाज हो गए। वो खुदा, हर चीज एक वक्त पर होती है। उस जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? आज तक पूरी दुनिया में दुख और तकलीफ और दहशत ही है। हर चीज का, वाइज के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे जो कुछ भी बात होती है हर चीज का एक वक्त है। खुदा ने हर चीज का एक वक्त ठहराया हुआ है। पहले ज़बूर के अंदर हम क्या गाते हैं कि हाल होता है उस बूटे वांग जो लगा पानी थे, फल अपने वेले देवेगा ना पत्थर सुकणगे, अपने वक्त पर। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर गलतियों उसके 4 बाब के अंदर, अपने गलतियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया, हर चीज का एक वक्त था, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। हर चीज का एक वक्त है और खुदा ने अपने वक्त पर आदम को उसको खाने की इजाजत दे ही देनी थी, लेकिन उसने जल्दबाजी करके खुद इल्म हासिल करने के लिए, हम अपने बच्चों को भी बहुत सी चीजें उनकी एक सर्टन एज से पहले अलाउ नहीं करते, लेकिन जब वो एक खास उम्र तक, खास वक्त आ जाता है तो हम उनको अलाउ कर देते हैं। आज भी इंसान खुदा से जुदा होकर अपने फैसले खुद कर रहा है और खुदा के वक्त का इंतजार नहीं कर रहा। आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए कि वो आदम और हवा की तरह खुदा के वक्त का इंतजार करने की बजाय इल्म, ज्ञान की तलाश में खुदा से ही दूर होते जा रहे हैं।
اور برگشتہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خدا آج بھی وفادار ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے تو بھلے بے وفا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یرمیہ کے اندر یہی خدا پکار رہا ہے۔ اس کے 3 باب کی 14 آیت اور اس کے 3 باب کی 22 آیت میں خدا 2 بار انسان کو پکار ہے اور ہر بار یہی کہہ رہا ہے، اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا، تمہارے گناہ کا علاج کروں گا، تمہارا کفارہ دوں گا، واپس آ جاؤ، ہو گیا جو ہو گیا بھول جاؤ، لیکن واپس آؤ۔ ایک اچھا باپ جو ہے وہ مصرف بیٹے کو جب واپس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تو اپنا حصہ لے گیا تھا، تو نے تو اپنا مال کسبیوں میں اڑایا۔ وہ بغیر اس کو کچھ پوچھے اس کو گلے لگاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے مصرف بیٹے نے اس کے اندر ہمت نہ ہو بولنے کی، اس نے ایک لیٹر لکھ لیا ہو کہ باپ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر دے۔ اس کے باپ نے وہ بھی دیکھنا، اس کو بھی بغیر کھولے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا۔ تو میرا بیٹا ہے، واپس آیا ہے، اور اس کو گلے لگایا۔ اے برگشتہ بچوں واپس آؤ۔ سوچے کہیں ہم اپنی ہی گیان، اپنی ہی دھن، اپنی شہرت، اپنی باتوں میں خدا سے دور تو نہیں ہو گئی، جیسے آدم اور حوا خود ہی گیان کی تلاش میں خدا سے دور ہو گئی، حالانکہ حقیقی گیان تو اس کے پاس تھا۔ انگور کا حقیقی درخت تو یسوع مسیح ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح کے درختوں اور پھلوں کی تلاش میں ہیں، لیکن یسوع مسیح کو، جس نے خود کہا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے زندگی اس میں ہے، دنیا کے پھل کھانے میں نہیں، روح القدس کا مسا حاصل کرنے میں آپ کے اندر برکت اور سلامتی اور بحالی ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے بقا ہے، اور وہ آپ کو پکار رہا ہے، واپس آؤ۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔